ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ 4ଟା ଘରକୁ ଦଶେଇ ପଶି ଚାଉଳ, ଧାନ ଓ ଘର ଚଳନୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବରହାଡେମା କରୁଆପଡ଼ା ଓ ବଘିଆବେନା କରମପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତଳସରା ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ତଦାରଖ କରି ଏକ ପାଳଦରିଟିଏ ଦେଇ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାଳଦଳିତରେ ଶୀତଦିନେ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ତ? ଦରିଟିଏ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କେମିତି ବସି ରହୁଛି? ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏତିକି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାଲିଶଙ୍କରାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? निर्मला बेग, बघियाबेनी करमपड़ा। आमर घर के दंता हाथी भांगी देछे, मोर धान खाई देला। मोर घर लागी आज्ञा मने किछि किछि बुझो। आउ घाण मठिया थिला मोर घरे सब भांगी देछे। और साइकिल भी 2टा भंगाई देला। तारपरे हमार जेती माने धान भी खूब माने 5 बस्ता लेके खाई देला। और एतकी कर देला। तारपरे बहुत मुश्किल से ताके हम इठान हटेकरी माने पठालू और उसे आड़े भागला जे हमार टिके क्षति पूरणटा पूर्ण करबे आज्ञा। हमार यही आशा भाषा हमें गरीब लोग आज्ञा। सरकार टिके टिके किछि मिलबार कथा हमर लागी आज्ञा मने फेर आसी थिले राती आ फोटो उठा नहीं छो। हेती लागी हमके टिके आशा लागू छे, हमके देते आज्ञा मने टिके किछि भी। हमें तो फॉरेस्टर ऑफिस के जाइथिला, लेकिन से आज्ञा कहले जे नी तमे तो नी जान सक किछिटा जे जेनटा हेबाटा हमें करमु कहले बेले। फिर हमें आरए ऑफिस गलु, फिर हे आज्ञा ने सब कागज पत्र बनालू। तारपरे फिर पले आलू हेले पर्चा मांगले बेले फिर पर्चाटा हमें नी नहीं थिलु बेले घर पले आइछु बेले काली सकाले जिमु और ताके पर्चा के से देमु है आरए ऑफिस ने के।